bangni takhok te bukhuk song tini haino hai specially chung kok lam panda jorani kok panda wa norok no joto no lam sogo kok tripura wo ke takhok te bukhuk song chung thangnai talo norok no kok rumani norok muitro tongkho saimia abo angkha chung kaisa motha bai kok selaimani Tripura Aboriginal People Joint Action Committee ni chung borok bai kok selaimani Tripura hastewo Tripura sarok no Tripura sarok ayang darni raida chaya ke hapaimani ya gulo Tripura sarok kebang ong tongmani kisai thangmani aboni yakaknani constitutionally raida tike yokna manna ni hingake bobo samong khaina nang borok abonoti kebang ma data borok census ni data tai tabok tamo barot hapangni constitution ni bisingo in the constitution jeta tongoi tongmani existing tongmani raida rong no phanangai buinyar implement ongi tongo a raida rong no phanangai bahike chin orobo samong phananga ke chung aboni yakabman aba haine chung Tripura People Aboriginal Joint Action Committee ni adong rok bai kok samani tini bo haina hai borok no chung kok Tripura o ringi na harka srai ke salainen bagai abo ungkha chung toisa pap protected area permit tai ILP inner line permit rok tongmung no chini Tripura haseo rjakha kake chung besek yakak mong mane aborok tamo boro rjakha aro rjakha kake barot haktor boro rjagai tong chini salka babai haste eba north east state rogo boro tong borok bahaike abo bai hamkrai mane tong buini ayangnar ni rok raida chayake hapaima rok no borok bahike mathagi manai tong yang Tripura Aboriginal People Joint Action Committee ni khorok tham adong rok ani baskanga achok jak sinimung ke to tai borok no sung sinai khoroksa ke sinimung re khulba ke jatana na chibairo jatana na an bumga Sachendra Deborma anke General Secretary o Tripura Aboriginal People Joint Action Committee ni anke tinis ani kana tongo bangke ani no bangke President Nidu Marat anke bangke chini member ubo Somarendra Deborma anke chengorop tabuk u thanai talne 6 tarik de kok samani abno jono kok Tripura ni uborok boro adong song kisa serai klai sapai jaina sana saman ka chengta kisa sana ma phage abang chengmo khnana na musong narna abang cheng sana phaminta takhuk te bukhuk song te kisa kok sanani tongman hingke Tripura Aboriginal Joint Action Committee o motha rok kaise bija boti khlaina ni norok nos thangnai talo chung jokhon kok salayo discussion khai aforan kok romani phe phainai 17 January wono o bijab borok tikhlaina nai tong boy tikhlaina nai tongo basuk page ni khamo abo tabo 64 page dog cheese ni page ni bakang ne bija bahaina brok tikhlaina nai tongo aro norok Tripura ni census bo bisio bahike femlok zakha tam angkha aborok jotna details borni thani rejak tong hingake tai kaisa kok hingake o Tripura nini boroni mothawo Tripura Aboriginal People Joint Action Committee ni mothawo thangnai talano ang norokno samani oro Christian tongo Buddha tongo Hindu tongo oro mane joto Tripura hastini joto tong tharno tui tongnai lukorok phiaba tongbayo abaka thalai jak joto non religious non political kaisa NGO or NGO baino tabo songsar jagai tongo borok ni choba ke hai borok ke lukorok no sisar mungre na ni choba se tomong boron choba no norok chaja ke norok adopt khaimano othoba borok ora phaimano eke phaji chung tabo chung pa protected area permit by inner line permit ILP oborok ni
area jurisdiction obo bahike pap khaike ke tam ungne aborokno serai te phainai salo borok ni bijabo tam inclusion khaike borok bijabo norok tam mannai bijabo tam data rojak aborokno borok serai ke sathun lokroni baskan awan bagini borokno khasarmani haike ke sar puilano pap protected area permit by ILP ni inner line permit ni differentiation te aboni hamkrai hai emne tripura hase tomong phanangi mankha abo সম্ভাবনা তো tong tripura hase abono renani kendro hapangni taboni je সরকার aboro renani khetre bo policy tripura hasini lokorok sungna khangke paro abono khaidani baidong nai amtirong rakisar light पुलियाना सावन कक्तिरन बरना दोनो खुनबागे काम चेने हामबायबो चेने हामारे वो याफोर बंगना जों माने बिनि याक्ति जत क काम सावै चीन बरना खनारन बागे त पुलियान सावन बसंगबान आईएलपी जन सामने इन लाइन परमिट त्रिपुरावा इन लाइन परमिट नै सानलै माने उबो बिसिंग चेने एडीसी बिसिंग पॉलिटिकल पार्टी अब जतन पॉलिटिकल पार्टी थामाके पॉलिटिकल पार्टी सानलाके प्राय आइन पिटी तो बस खाना 20 बोसोर से 20 बोसोर से का खाना आवाज सान माने पॉलिटिक्स खलाइते जों अम मा सानले मेने कारण का हाय पॉलिटिक्स खलाइते अंक ताम गई थांग अब किसी सा डिफेक्ट हम नाखे सानम सोना बाय तब आं पॉलिटिकल खलाइए जदि आं नन सान गांगे नों आनि बानि आलका पार्टी बददे आबन आनो याफार गांगे हाइके आबने जत बेनिफिट माने जत ब आं से मानाय जेरने बम्मा समान्या आउन बागिनो ठीक ए ओ चिन्ता खलेनो ओ चिन हास्तिनि बरक सरकार रक गने हाक्तने संपा सयर गभर्नमेन्ट बरक आबनो रुनानि नाया रियां तं हंगे जों आबनो चिन्ता खलाके अनेक बছর 80 বছর खलाय पर जों कुनो उबुया राजनीति दलया सुनो जों तिप्रासा जतन जे बरक तिप्रदने जों बरन सोलाय मानेके अब त्रिपुरा अंखा इन लाइन परमिट के पूरा स्टेट अब रिमिया रखांग कब तम बाहायनाय अब सिनि बागन साया उनाय इन लाइन परमिट के एमन एकटा जागा सारा इंडिया नि बिसिंगना भारतवर्ष नि बिसिंगना एकटा एरिया खाइरो स्टेट पर स्टेट जे कोनो एरिया खागांके आरो इंडिया नि बरक न हाबना हांगांके आरो आ इनलाइन जे एरिया में इनलाइन परमिट स्टेट अथवा एडीसी पनंगथु आरन থেকে পারমিশন হয় বরার হাবি মানো মানে পুরা তংসন ने बागा हाब माया किंतु आरो दिन गनांग तमा 7 दिन 15 दिन 20 दिन आइकले बारी साइ मानो आबंके इनलाइन परमिट आर बगे त्रिपुरा हंगके इनलाइन परमिट पुरानो रखांका सकांगा साइरका जत त्रिपुरा बेबन रखांका हाके चंग सिनि जे इवरक सिनि जे बरक रक सिनि बरक ना आलगा खलाय बन रखा खलाय माने कसो करै अब हाइने हाय बर दल बाइन थांनाय हंगे अम आसल ओ इनलाइन परमिट बा आगी इंग्राज आमलन कायसा उबो खलाय रे बरक बो बर इनलाइन परमिट खलायमन कायसा अब न तां खलायका बेंगल ईस्टार्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873 नि खलाय बरक अब खलाय क्लांग माने हंगे आबनि परे इंडिया हाय हाय बन 1951 अब न चालू खलायपिका निजिनि बिसिङ अब इंग्रेज खलायमन अब न फलो खलायने बन सिनमन हाने खलायपिका अब अंकै इन लाइन परमिट हंगे अ इन लाइन परमिट हाबना परो हंगे आज माने पार्टिकुलर स्टेट नि अथवा जे जगह जे एरिया इन लाइन परमिट दवा आरनि तेके परमिशन ना होय मा हाबो बारनि हाबना नाया कि ठीक अब हाइनो ताइके साबो हंगे आबंका पाप हंगा प्रोटेक्टेड एरिया परमिट जेटा प्रोटेक्टेड मतलब संरक्षण खाइजाक बिन बुंनो प्रोटेक्टेड हंगा अप्रोटेक्टेड हंगा अब बाहायनो अब हंगा फरेनार्स अर्डर बागे फरेनार माने बाहिरनि विदेशनि बरं बागे 1950 अबसना माने जदि विदेशनि बागनि माने एकटा एरिया प्रोटेक्ट बिन बुंनो प्रोटेक्टेड माने पाहारा रदाक चारिदिके गुरी पाहारा रदाक प्रोटेक्ट माने पाब्यां गुरी उबर रदाक गार्ड रदाक पाहारा रदाक आरो बुई हाबि मेया फातानि बरक त हाबि मेया आइ खलायै अब लस ना माने जदि हाफ का हंके फातन बरक हाफ का हंके ब पार्टिकुलर परमिशन माना नाय उरोने एकदम ब सेंट्रल गवर्नमेंट होम अफेयर्स बारे परमिशन माना नाय आरे फरेन अफेयर्स परमिशन ना कइसा तारपर से बताकिसा स्टार्ट आफ्टर हाफ मानाय अमंका पाप मंगे संग आमनो सानो पूरा त्रिपुराव
इन जनरल एडीसी एवं ते त्रिपुरा अवनति मन पाप ने अवनति चिनर एक चालू खलाय के बरक चिनर फाइतन बरक फाइ मंगला खामु तब तक से प्रश्न फाइ तम जखन से खलायका 2014 ऐ 2000 डिसेम्बर 2014 ने सिमे नै 14 पर्यन्त तङ माने नै जे खलाय माने रिफ्युजर हुन आज से खलाय माने 응가 그런 तामुखा बरक बुइ हान्यो तिनी फाइन्यो उ 2014 2012 फाइने कागज सनम खि बन्याय तिनी फाइन्यो 2010 फाइने कागज सनम फिखि बन्याय तांगे हेमबा जे सनामने बरक न सनामना बे बरक न सनामना बे बरक न खलाय मानो त्रिपुरा बिसिङ हंगा के इंगा जों पाप सामान्य कारण हंगा के अब जदि पाप हंगा के बहं के एकदम सेंट्रल गभर्नमेंट निसे अब परमिशन माना नाही और हाबना नि परमिशन कागज पत्र खने के सेंट्रल गवर्नमेंट से मास नाम हनाय हंगा बर आसिक तब त खलाय मांगला बोले बर हंगा आबन बने जों म पाप छन माने हंगा फातनि बर फाइ मांगला म अबजरि त रिजाक त हंगा हंगा आइ बे जों पाप न सानो हंगा जों खाय जदन न जों म ताइसे छापिरो जों नाइदि जों पॉलिटिकल बुया हंगा सिकांग अनेक बेला अनेक रकम कमेन्ट खलाय जों अनेक खना तक देखा सिने कक थाइसन अनेक बरक जादा खा अनेक बरक नाइ खा हंगा सनो अनेक बरक न उबो कमेन्ट्स खलायका माने तामो सनो इम्पोर्टेन्ट रेखा बरक चिनि कक न इम्पोर्टेन्ट रेखा हंगा सिने कक न जों निजी जों खलाय माना माया साइमिया जों तो खलायने कथां तक जों खलायने जों जातन न जों इनभाइट खलाय नुंग जाव फाइ बायदि जों बाय करसा खलाय बायदि याग्रम फाइ बायदि जे फान गना फाइ बायदि जोंबो तंनाय तन आइ तन जों आइने सामने के अब न पाप हंगा अब पाप हंगा सिनो ए अमाय पाप प्रोटेक्टेड एरिया परमिट चिनो इंडिया बरो बरो तंग अब नरना छाइकन के अरुणाचल प्रदेश अब गाना आलका देश तंग हंके हिमाचल प्रदेश अब का खाक्सा जेदिगे बेसी बॉर्डर कतर जम्मू काश्मीर अरब हान्यो बॉर्डर तंग पाकिस्तान बॉर्डर ऊपर बॉर्डर अरब तंग हंके मणिपुर तंग पुरानो मिजोराम तंग पुरानो नागालैंड तंग पुरानो राजस्थान ब अर्धेक तंग हंगे सिक्किम तंग हंगे सिक्किम हंगे पाप तो तंग नाम रेस्ट्रिक्टेड एरिया तो रेस्ट्रिक्टेड हंगा एकर बास माना खला जक साना तक रेस्ट्रिक्टेड माना खला एकदम बेरा तक आज आंगते मातांगया अब रेस्ट्रिक्टेड एरिया हंगे उत्तराखंड ब किसा तंग चिनो हंगे चिनो अरब तांगि रदाय गांबा और हंगा हंगा yang वेस्ट बेंगल बकरी चिनो अरब बकरी हंगा बा चिनो तिने गुरी से बांग्लादेश अब जो देरे खांगा सिनहर बर आसे हापै मांगला खामु एबा ताबक हाबैब तंगैब द्रम हापाइका किन्तु कागज पत्र खसाम खले बर आगिने कचाम द बर कागज पत्र सना मांगला खामु तांगे हिंबा अब बर बेबाग न उबनि ओ जिनि सेंट्रल गवर्नमेंट थेके से बर अब परमिशन माराना अब से आहाय yang takuk okrani dum marak na ang sengnai kok bro baide sengsinai acha kok sengna mo chumar ke haise sarta sai khanari ke pap te ILP protected area permit by ILP obo tomong ni chini tripura hasyo phanangka hangke ke kendro haphangni thani permission nawi haphaina nangkhamo oro asuk kalai khai boi habai mangla khamo hnai kok hangga ke lokorok tabok jarat nai tongnai tabok borok singna mo chukmani ke haise already norok census report je bijabati khlena nai tong aro bahaino approximate ongya phano 19 lakh hai borok phatani raida se eke hapai jak tong abo 19,05,319 aborok no tikhlai rohornani ekdigi to CA lagu khlairi ke kendro haphang CA lagu khlaika chini borok ni bisingo botabo CA ni against file petition khaika maharaja khaika TPF khaika TPF NRC sanai Tripura hasteo merger agreement ni kono ti NRC sanai bo file petition khaika okay norok ni motha Tripura Aboriginal People Joint Action Committee ke o je 19 lakh tomong no tabo 19 lakh Tripura ni judi rohoi man khake asuk jamela kari ong khamon Tripura wo borok chin bisinge at least 50 fan ong khamo ko borok kisare na ni oroni borok tabo raidya se eka hapaimen borok no rohornan bagai tamok khlai thai
যতন কলমকা এই এই ব্যাপারে এটা গভর্নমেন্ট ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট যদি চিন্তা করে যদি এটারে মানে ত্রিপুরার থেকে না হোক বা ত্রিপুরাতে মানে তাদেরকে যদি মানে ডিভোটার বা তাদেরকে যদি কোনো সুযোগ সুবিধা না দেয় তাহলে অটোমেটিক্যালি ওনারা এখান থেকে চলে যেতে বাধ্য। আর যদি মনে করেন ওনার কাছে কোনো রেকর্ড আছে যেমন রিফিউজি কার্ড বা কোনো মাইগ্রেশনের কার্ড যদি থাকে তাহলে তাদেরকে আমরা ওয়েলকাম করতেছি, কারণ তাদেরকেও থাকার ব্যবস্থা করা হোক, যেহেতু এটা ইন্ডিয়া গভর্নমেন্টের ব্যাপার। ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট যদি মনে করে যে এখানে তাদেরকে রাখার জন্য তাহলে ইন জেনারেল মানে এডিসি বাদে অন্য জায়গাতে নিয়ে তাদেরকে রিহেবিলিটেশন করে দেওয়া হোক, মানে পুনর্বাসন করে দেও, এতে আমরা কোনো ইয়া নাই, কিন্তু এডিসি এরিয়াতে যাতে তাদেরকে রাখা না হয় আর কি। না, সলিউশনটা আমি যে জিনিসটা জানতে চাইতেছি, সলিউশনটা কিভাবে হবে এখন? ওইটা কি কেন্দ্র সরকারের যে প্রসেসটা, তাদেরকে ডিভোটার করা, তাদেরকে এডিসির বাইরে সেটেলমেন্ট করা বা যে কোনো একটা করতে হলে তো একটা সিস্টেমে যেতে হবে। সেই সিস্টেমটা কি এনআরসিতে হবে না সিএএ ত্রিপুরাতে লাগু করলে হবে না? বা আপনারা কি চান, কি করলে পরে এখানে সেই জিনিসটা এনআরসিটা করলে হইতিব, এনআরসি করতে হবে। সিএ দেওয়া না, সিএ তো 14 পর্যন্ত এটা করছে গভর্নমেন্ট, ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট। এই 14 তারিখ দিয়া 31শে ডিসেম্বর। এর আগে যারা আইছে এরা সবাই মানে মানে ইন্ডিয়ান সিটিজেনশিপ কার্ড পাই লিব, কিন্তু আমরা এটা চাইতেছি না। আমরা চাইতেছি যাদের রিফিউজি কার্ড আছে বা যারা সরকারিভাবে কোনো কাগজপত্র তাদের কাছে আসে তাদেরকে রাখা হোক, অন্যদেরকে না। থ্রু এনআরসি, এনআরসির মাধ্যমে যাতে এগুলো বিচার বিশ্লেষণ করে এগুলো যাতে ইয়ে করা হয় এবং তাদেরকে ডিভোটার করা হয়। মানে আপনার কথা হয়েছে যে এনআরসি করার পরে আইএলপি বা টাপ এগুলা লাগানো বা ইমপ্লিমেন্ট করা দরকার ত্রিপুরাতে। প্রায় প্রথমে যে বেসিক যে কাজটা হচ্ছে কি ডিভোটার আইডেন্টিফাই করা, কে কে রিফিউজি ইলিগাল এখানে মাইগ্রেন্ট আছে তাদেরকে আইডেন্টিফিকেশন করা, এরপরে তাদেরকে মানে আইডেন্টিফাই, এরপরে ডিপোর্ট দিল্লি যাই করো। তো এখানে আরেকটা প্রশ্ন আসে যে অলরেডি ত্রিপুরাতে এনআরসি দাবি করে ত্রিপুরার টিপিএফ যে সুপ্রিম কোর্টে ফাইল পিটিশন, ওইটাকে আপনারা সমর্থন করেন? আমরা অবশ্যই সমর্থন করি, এনআরসির জন্য আমরা সমর্থন করি, এতে কোনো আমরা আপত্তি নাই। এনআরসি করলে আমরা লেগে ভালো, এনআরসি আমরা চাই, আমরাও চাই, তাদের দাবিকে আমরাও সমর্থন করি এবং পাশাপাশি ওনাদেরকেও বলবো যদি প্রয়োজন হয় আমাদের সঙ্গে আসুক, ওনারা কোনো আপত্তি নাই আমরা, এই আর কি। আর ওনারা যদি বলেন যে আপনারা আমাদের সাথে আসুন, তাহলে আপনারা কি যাবেন? আমরা যাব, আমরা রাজনীতি করব না, আমরা তো সামাজিক, আমরা সংগঠনের মাধ্যমেই আমরা সাহায্য করব, আমরা কিন্তু সরাসরি তাদের সঙ্গে যুক্ত হব না। তাহলে আপনাদের কথা ওইখানেই পরিষ্কার যে এনআরসি প্রথমে ইমপ্লিমেন্ট হোক রাজ্যে। তো এনআরসি ইমপ্লিমেন্ট করতে হলে তো এখন একমাত্র ভরসা যারা এনআরসি নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে ফাইল পিটিশন করেছেন, তাদের এই হিয়ারিংটা যদি কার্যকরী হয়, ত্রিপুরার পক্ষে রায় আসে, তখনই কিন্তু সম্ভব। এরপরেই আপনাদের এই আইএলপি, ইনার লাইন পারমিট বা পাপ এগুলা কার্যকর মানে সেকেন্ড স্টেপে আপনারা এগুলার দাবি। তো এই সপক্ষে আর কি যুক্তি দিতে চান যে মানে এনআরসির পরে যে আইএলপি বা পাপ করলে পরে মানে এখানে ইন্ডিজিনাসরা রক্ষা হবে বা মাইনরিটি পরিণত থেকে মানে হবে, প্রটেক্টেড হবে? এডিসিরে পূর্ণ ক্ষমতা দিব, মানে ওভার পাওয়ার দিতিব, যাতে সেখানে উপযুক্ত মানে যাকে বলে মানে প্রশাসন তো ভালো, মানে হাই র্যাঙ্কের অফিসারগুলোকে যাতে নিযুক্ত করা হয় এবং হাই র্যাঙ্কের অফিসারগুলি থাকলে পরেই আমাদের এই এডিসি এরিয়াটা উন্নতি হবে। কারণ এখন যে পরিস্থিতি চলছে, এখন যে ধরে না একজন ওসি হয়তো এসপির কাছে ছাড়া মানে করবে না, কোন কাজ করবে না, এসপির অর্ডার না পেলে উনি কাজই করে না। যার জন্য আমাদের এডিসি এরিয়াতে যাতে কমসে কম ডিজি র্যাঙ্কের নিচে এসব লোকগুলোকে পোস্টিং দিলে পরে তারপরে ওনার আদেশ মতো গেলাম যে কোনো অফিসারই কাজ করতে হইব।
যারা ওসি তসি আছে বা মানে আমাদের এডিসি এরিয়ার ভিতরে যেগুলি অফিস আছে প্রশাসনের দিক দিয়ে থানার দিক দিয়ে তাদের কাজ করতে কোনো অসুবিধা হবে না। আর যদি আমরা এই র্যাঙ্কের না হয়ে যদি এই যে ওসি সেকেন্ড অফিসার বা 2 স্টার বা 3 স্টারের ডিএসপিদেরকে দেওয়া হোক, কিন্তু এতে কোনো কাজ হবে না, কারণ তাদের ক্ষমতা নাই যে তাদেরকে অর্ডার দেওয়ার মতন। মানে ল অর্ডারের ক্ষেত্রে একটা পদস্থ আইএস র্যাঙ্কের এইসব র্যাঙ্কের ওইগুলো যাতে নিযুক্ত করা হয় আর কি, মানে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ প্লাস আপনার ল অ্যান্ড অর্ডারের জন্য আইপিএস অফিসারদের একটা দায়িত্ব দেওয়া হয়। এখানে আরেকটা প্রশ্ন আসে যে আপনারা বলছেন যে এডিসিকে আরও শক্তি স্ট্রেংথেন করা, এখন যে ত্রিপুরা টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল বলে যে একটা প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে কেন্দ্রেতে, এর মধ্যেই আমরা শুনেছি যে 125 অ্যামেন্ডমেন্ট বিল, সেটাতে প্রায় 40টার মতো তো হয়তো বা সিট আসন বৃদ্ধি হবে, এখানে প্রায় 33টার মতো দপ্তর হয়তো বা বন্টন হ্যান্ডওভার করা যেতে পারে এডিসিকে। এইগুলো যে শুনছেন এগুলোকে কি মনে করছেন? এগুলো সত্যি সত্যি আপনারা যে ধরনের চিন্তা করছেন সেগুলো হতে যাচ্ছে না? এটা কি ধরনের জাস্ট একটা ওই মানে রাজনীতির খেলি ছিল, আর কিছু না। এরাও শুধু মানুষে কিভাবে মানে একত্রকরণের মানে ধোঁকা দিয়ে মানে তাদের রাজনীতিকে চাঙ্গা করানোর জন্য এরা এইসব করতেছে। কোনো কাজই হবে না এগুলি, এতে আমরা কোনো উপকারে আসবে না, এডিসিতে কোনো উন্নতি হবে না। ফান টান আসবেন এডিসিতে, মানে 125 অ্যামেন্ডমেন্ট বিল যদি কার্যকরী হয়, এখানে উন্নয়নের দপ্তর যদি বাড়ে বা ফান্ড যদি আসে তাহলে উন্নয়ন হবে না? ডাইরেক্ট ফান্ডিং ছাড়া কোনো উন্নতি হবে না। স্টেটের কাছে যদি ফান্ডিং দেয় আর কি, ফান্ড যদি ডাইরেক্ট স্টেটের কাছে দেয় তাহলে এডিসি উন্নতি হবে না। ডাইরেক্ট ফান্ডিং যদি এডিসিতে করে তাহলে উন্নতি হওয়ার সম্ভাবনা আছে, কিন্তু সেই ক্ষেত্রে ট্রেজারিটা তো একটা স্টেটে, একটা ইউনিয়ন টেরিটরি বা একটা স্টেটে একটাই ট্রেজারি হয় যা আমি শুনেছি, কিন্তু একটা স্টেটে দুটো ট্রেজারি ডাইরেক্ট ফান্ডের ব্যবস্থা তো বোডোল্যান্ড টেরিটরিয়াল কাউন্সিলও হয় না, ত্রিপুরা টেরিটোরিয়াল কাউন্সিলও হবে না, তাহলে সম্ভব কীভাবে? এটার জন্য তো দাবি কেউ করছে না এখন। ডাইরেক্ট ফান্ডিং তো ডাইরেক্ট ফান্ডিং না বলে ডাইরেক্ট ট্রেজারি, আলাদা একটা ট্রেজারি। হ্যাঁ, আলাদা ট্রেজারি, মানে এডিসির জন্য আলাদা, সম্পূর্ণ আলাদা। এখানে কোর্ট কাছারি এডিসির জন্য আলাদা করতে হবে। শুধু ওই জেনারেলের মধ্যে করলে হবে না, এডিসির ভিতরে যাতে কোর্টও হয়, ট্রেজারিও হয়, সব কিছু যাতে আর নিয়োগ নীতির জন্য সব কিছু মানে দায়িত্ব থাকে এডিসি, তাহলে উন্নতি হবে। নাহলে স্টেটের সঙ্গে যুগ থাকলে পরে স্টেটের কাছে যদি সম্পূর্ণ ক্ষমতা থাকে, এরা যদি এডিসির মানে ক্ষমতা হস্তান্তর না করে, তাহলে কোনো মতেই হবে না আমরা এডিসি এরিয়ার জনজাতিদের কোনো উন্নতি হবে না, এক কথায় পরিষ্কার। Takokar kun kisah sana da highlight menengor kisah light dinan da mucun o आं सानामु समायनो अबनो थिनांनि बागै बेलाइसाया आबनि बागै जों अबो हाके दिन कलक मा लगै अ सामुनो खलाय फायलायो गाबन बागा खालायमानि न जों दिनै अबो हाके बरकनो खानारानानि बागै बा फुनुगनानि बागै मुचुंमानि बागै आबाके जों दिनै फायलायो आबो आ फायमानि बागै जों जत बर रक सिजातु ताइ साइमानथु अ ककथाइ रक ताइ अ जों बिसकांगो सिनि बिजाब रक दिख्लायनाय आ बिजाब रकनो बरक पायि परिथुं बा नायथुं गांके जों आबो उलो ताइ उक्लुगो तामु खलायना नां आबनि तै जों चिन्ता दा खायनता सनामबाय Takukte bukuksong koktama hanke Tripura Aboriginal People Joint Action Committee ni by kok shaleman ya golochung obono clear on kham far side kachal nahar mong nahari tabo choba khainani choba songsanani san mong tui choba khainani nangai tongka a san moroni bisingo ageni database bophorosung basukha kisaka bophorosung bahike phaika tamo ongkha aborokni details borok kare lekha details kare oi जों boyar ni simisinoro borok haphaika boyar bosuk haphaika even 51 ni census to borok oboti khleka chiniti prasarok je jagao kisai si thanga 10 বছর kisai si thanga whereas
कुबुनि दफारा हंके दाबो लं थाका अबहाय वा नामा संसा सेंसास रनि कायसा रिपोर्ट रक बाहायनो बरक तुबै फाइया इके ओ बिजाबो ताइ ताम इनक्लूजन तं बो काई माने पॉइंट बेलेखे वा नामा संसा ताम पॉइंट तं किसा साइखना रे अब तो तंगो न बुफ्रु बरक फाइक्या चिनर ब यार बसक फाइक्या अब सैजाक बिसिंग तंगो आर अनेक तंगो जों थाजों सागा प्राय 19 लाख बर आबखौ सैजाय गया हंके जों ब आरो जों ताकेसा पूरा सार्वे रे माने ब सर चिनर फातानि बर हापाय बसक हापायक्या चिनी ब सामसास चिनी बरक बसक बारिख्या बंग बरक बसक बारिख्या चिनी बारे में बंग बारे माने आरो फेलाय माने बसक आपनो नाय बेदि बुफ्रुन चिमी फाइक्या आ बिजाब जों अब उबदा चिन अब आसल बिजाब का किन्तु जों सनाम माने फालना हानि सनाम माने जों राने सनाम या चिनी ओ बिजाब न जों कासे मेमोरेंडम रमाने जों थानाय 21 तारिख नभेम्बर 2020 अब रमाने जों उबनो चिनी स्टेट नि ऑनरेबल राज्यपाल नि थाने जों लाइमानि आबनसे आबनसे जों नरन फुनुकनानि जों नरन खनारनानि जों ओ बिजाब न काइरलाय माने कारिब जदे नांखांके नर नायमानो आचा हंके अब कथारां ताइसा कक्साय थांग बसंमान किसारो आ कथार काया सानंगेंके साबो तंफ्रो सगांगा बसं डिसेम्बर मास 6 तारिख कक्साप्रो नरन कासा ईमेल एड्रेस माने आ ईमेल एड्रेस न आबनो चेंज खले जों सिन ऑर्गेनाइजेशन कासा ईमेल एड्रेस जों कासा खुलोका आ ईमेल एड्रेस इनका इको tapjac@gmail.com तेवसा tapjac माने tapjac त्रिपुरा ऐप ओरिजिनल पीपल जॉइंट एक्शन कमिटी @gmail.com इनका जारा अब रना रक साना रक बन साना र आरो आनो नांगा न होना रनरनि जान जा बुमुं गारनि मोबाइल नम्बर किसा रेडी रेखांका जे उबरक जे आसुंना रक बर नर बे कक सानानै सुजुग मानानै बाइ बाइके सगैनो आबरक साइमानानै गता किसा सिरा सिरि खाल नाने मजग नर ओबो दङ सवारी प्रेस नि दङ खुमलंग माने दुकमाली बाजार ताबो खुमलंनि उबो सुपरमार्केट सना माने लामा गाना न तिनतला बाजार आर आ बिसिंगो ओ सवारी प्रेस नि सिजाक दङ आर नर नाइमानु गे ओ बिसिंगो न जों ताइ केसे दङ चिनी आसिनि चिमी साखे कको बहाय मचाया जों 18 व चिमी 2000 जरा तिबर त्रिपुराव नांलायै माने चिनी बरक बिमबर नांलाय माने अ जागाव चिनी बरक बुथादां माने थैले माने आबंके जों पत्रिकाव फाया कोनो रेड न्यूज फाया अब अनेक अब कबांमा दंगो जों जे मानसा अब नम जों कारिखा किसा नर आबनो मानने किन्तु अब बादिनो तेब दंख जों अब खामबे कारि समा नुबाया जों अब तेबसे दरखाने तेबसे कारि फिरानो आप हुनगाने हंगा जों अरन थेगा बासने बागै अरन थेगा जों हामना बागै चिनी ककनो जों बेबनो कामबे खाना बागै नरनो जों बय कासा सिमानि अर ताम दं आगि ताम अंगि फाइकानि सिमानि अब नर अब किसा नाइबेदि हंगा अब बादे चिने डिमान्ड तंग जों ताम डिमान्ड नि रेखा अब तंग हंगा र जों एकदम कासा खाली सल्युशन जे माने जों 16 पॉइंट सल्युशन र माने अब नर अर मानने जों सांगवा साखा आ सल्युशन नर काम का मानने हंगा मांखांगा चिने अम बप्ति बाहाय सिदा सी जने बुझि छया काम का साइमिया nga जों नर जदि सागांका जों कक तिरबना सावै जों तेहे नर फाइ बुजक फाइ जों आ बयनो ओ बिजाब न नर काम के नाय बेदि कांग बरबर ताब जों आपन जेहेतु जों अम इंराजी बाय सयै उबन यागो रखाबा तखम ऑनरेबल राज्यपाल थने जों रखाबा अबनो एकदम होबो सेम खले जों नरन ताबो याफारो के बाक्सा जों ते साइपर काम का कक बुसिया जों बांला बेसे बनायगे जों आब जदन डिमान्ड बाहांगा जों आबनो बो खलायनाय के कक बरबाय खालामो जों कक बरबाय आबनो उलो नायने बाहायं चिन आब बसे बुसिया तंग आबरके जों आबाहाय बो खलायनाय दा 16 ডিমান্ডে আপনারা সলিউশন দিয়েছেন গত 6 ডিসেম্বরের ডিসকাশনে বা এই ইয়েতেও
আপনাদের যে এখন মেমোরেন্ডাম পেপারও এই সলিউশনের মধ্যে আজকে যেহেতু অনেক নতুন যারা আমাদের ডিসকাশন বা আমাদের আলাপচারিতাতে দেখছেন তাদেরকে যদি একটু হাইলাইট করেন যে মেনগুলা কেন এই যে ত্রিপুরার যে মূল সমস্যা এই যে ইলিগেল ইনফ্লাক্স আসার পরে এই সমস্যাগুলা এখানকার ইন্ডিজিনাস পিপলদের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সামাজিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে ইমব্যালেন্স সৃষ্টি হয়েছে তা থেকে উত্তরণের যে আপনারা 16 দফা যে সলিউশনের পথ দেখিয়েছেন ওইটাকে যদি কিছুটা আচ্ছা কাছে কাছে খালে সাবনা অরাংকা जों TTADC ना त्रिपुरा टेरिटोरियल स्टेट ने खलाये रखांगा अथवा काउंसिल खलायरंगा सिने मोर पावर ने बागे पावर खाना बागे जों आमने मान अकॉर्डिंग टू टेरिटोरियल स्टेट 6 किलो ने टेरिटोरियल स्टेट ने अनदे जों तसा पावर सन रथि ने जों अब समातो ताई कैसा अंका जों एक्चुअली ताबो ओबने डिमार्केशन सिने त्यो ADC एरिया ने डिमार्केशन बाहाय जों अब साइज मायाखौ गताय गेसां के ओइ जे इन अलाइन परमिट PAP जे पास खालामनानै अ पास नि व्यापार नबो जों साइकेल दंगौ गंगा आबनो कायसा काट अफ बेस इयार खालामना दि नन इन्डिजिनास बररक न भाग्य थानाय बिया रहनाय आबसिन खाया दंगौ ताय गेसां के दंगौ चिनि इन्डिजिनास पीपल बाय नन इन्डिजिनास पीपल नि जे उबो तंगनि जागा न आ जागा नि व्यापार बो काम खले रिफॉर्म खलाय पाइदिने जों अब गासा जों रो रखा हंके लेबर डिपार्टमेंट जाते काम खले काफ खाना बागे उबर खलाय दिन सा TTADC बिसिंग हंके जों नन इन्डिजिनास पीपल न आरन्ते एडिशन थिगा डिटेक्शन खलाय बनो डेपुटेड खलाय दिन कालका दागा हंगा जों आरो बादर ताइक्सर गामका 8 नम्बर ILP खलाय देन साका सन हंगो ILP नि बिसिंग जों ताइक्स ILP खलायमे तामगे पूरा स्टेट ILP खलायमिया हंगा बरनि कखं कांके जदि एडिशनल सिमे ILP खलाय रखांका इन लाइन परमिट खलायंका हाके अब खाकसा खलाय थाउ ओ बखाक नॉर्थ ईस्ट हापनाने आबतिन मा हापनाय आबतुन मा फाइनाय हंगा फाइंका रेगुलर जे बास तंनाय रेगुलर जे उबो तंनाय ट्रेन तंनाय बरो भागे फानाय बरो के डेली परमिशन ना नाना जा आ जा खलायनाय खलायंगे सिनि बिजनेस मानि नानाने उबो करे अब बादे चिनि आलका स्टेट थाना ने लामाताय कसक्रे हंगा जों आबन बो जों किसा चिना खलायगा सोनो जदिनो आहाय खलायगा ताबुक जेमन आगरतला ने सिमी कलकाता थ्रू बांग्लादेश बास थांमा हायखलाय आबाय खलाय आ लामानो सिमी जेटा लामा तंग आ लामा ने कि yang kisa अंश आबनो ILP नि बाइरे नारगै खलायर देने जों सामातो आइ खलायगा ब सुजा थांजनाय बतायारो लामाव yang मे नखर yang borok तै रहरि मालिया कम से कम जों 100 मिटार खा जों आबन कम्पान रेडेन सका मैक्सिमम 100 मिटार आबन बिसि लामाव तै रहरि मिया तारनि सका गताय केसंके जारा ADC एरिया बिसिंग नन ट्राइबल आरे तिब्रासा सारा तंगना र नन इन्डिजिनास तंगना र बर्न आरनि कार्य देने तो जोंरो कासा मेमोरेन्डम रखा अब अक्टोबर 1949 न 16 अक्टोबर 1949 न 22 रमै आबनि परन्से जान बर्न या नखर बन्ने जनरल रहनि सका गताय केसा संग्रमा तंग टेरिटोरियल काउन्सिल पांथे एडिशनल पंगबो थांथों जों कासे बो खालामा तो आरंगा सना चीफ एक्जिक्यूटिव ऑफिसर सामने रनाय हंके नॉट बिलो रैंक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अथवा प्रिंसिपल सेक्रेटरी और रैंक नि बरक न सना चीफ एक्जिक्यूटिव ऑफिसर खलायर दि एमने हाने साधारण IAS रन खलाया ओइ एट कम से कम बो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अथवा प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑल लेवल नि बरक न खलायर दि हने जों डिमान्ड खालामा दङ हंगा ZDO जनरल डेभलपमेन्ट अफिसर न बरन बिसे पान IAS रेडी आजिस काटन बरो यहाँ का TCS ग्रेड 1 रेडी किंतु कसारो खाना का ZDO उनारो इवेंट बरो तिबे TCS या नस नन गैजेट नि खानाव हा इनि पन्जा रमा खाना का अब जों ताम नायबा गसं आबनो सानगा जादे सिनि सांमनो काम खालाम बागे आबनो साना क्लाइमार नाय अब बादना जरा सब जुडिशनल अरे सब जुडिशनल डेभलपमेन्ट अफिसर तंनाय बरो नमस जों साका ताबको ताम खलाय आगे फ्रो
ओ कुन मत एग्रीकल्चर ने सुबेन्टर अफ एग्रीकल्चर आबरण खलेरका बाक्सका बा ओ पंचायत एक्सटेंशन ऑफिसर आबरण से जे ब सब जोनल डेभलपमेन्ट अफिसर छनामै रिरका एकदम ब बिडिउन छाइ पनि छ कम रैंक बरक न हंके একটা সাব জোনাল ডেভেলপমেন্ট অফিসার বাপত এরিয়া খংমাবলে আকাশে দুই তিনটা ভিডিও ফান তো অনেক জায়গা বা হंगे বন যদি আসে কম র‍্যাঙ্ক নি বড় রক বাইক না বা আবন সংসানা কমসে কম উব সন টিসিএস গ্রেড 1 রেডি অথবা সিনিয়র টিসিএস গ্রেড 2 রেডি আবো খালনা বাগে খালায়কে বুইবতাসা কক সাতগ বুইবতাসা বুঝো তাঙ্গমবা আলকা ডিপার্টমেন্ট নি বড় রক অ্যাডমিনিস্ট্রেশনালি যেবে ও মামা ফিক মানে एडमिनिस्ट्रेशन बरक जे ट्रेनिंग मामा है एडमिनिस्ट्रेशन ट्रेनिंग वो आलका डिपार्टमेंट बर आपते ट्रेनिंग मा माया बर काम के सी बिसिया आ इने जों बन कम से कम और रैंक नि बरन रेडी इने जों और के सामा दं हंके ताइ के टीडीएससी रेडियो अंक तो मनाइ दि टीडीएससी 70% फॉरेस्ट रिजर्व लैंड सितों टोटल 70% हंगे सिने टोटल ने 70% से टोटल एरे ने तिने 70% जागा तंगो किसा बांगो 70% किसा बांगो वो एडीसी एरिया आरने बिसिंग सा 70% जटा 70% नंगा का बस तंगा बो टोटली 49% तो इगो रिजर्व फॉरेस्ट 50% से काया जों आरो बसमान आ 70% ने इंगा मात्र 20% से जों जागा मानु इनहेबिटेड मानु जों मात्र आसुचे इंगा अबनब और 70% जे रिजर्व फॉरेस्ट चमने कम से कम आ रिजर्व फॉरेस्ट कम रे चने 50% खलायर दे इंगा जों ताजे 50% माना न अब को तांगमा आसु माना 70% का कम से कम 35% पना तंगन जागा मानथु नायने जों आरो रमाथु हंके अब नब एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम बन यागन याफार देने का फॉरेस्ट ने एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम सनो टीटीआईडीसी ने बिसिंगना रुदे पावर देने का हंगा ताकिसा तंग 12 नंबर का संग सागा टीटीआईडीसी ने बागै একটা সেপারেট বাজেট খালাইनां थु आ सेपारेट बाजेट खलाइबो स्टेट गभर्नमेंट बिसिंगना बिनि बागै एटलिस्ट 50% 30% बागै 50% ताबो दरे त्रिपुरा स्टेट टोटल रमदे 12000 कोटी फान खलाइगा 15000 पान कोटी खलाइगा अब टीटीआईडीसी ने बागै 50% खलाइगा बसने 15000 का संग 60000 टीटीआई 7,500 टीटीआईडीसी ने बागै बाजेट खलाइतो अर्धेक तांगे हिबा जियोग्राफिकली टीटीआईडीसी के 70% गए नॉन एडीसी के मात्र 30% से अथच और 70% के किसी सा टोटल बाजे ने 10% से कावन आई द 30% बैंक के टोटल बाजे ने 70% कम अब आसे भाई तो तिब्रा सा बेतन पंजा से रिमिया काम खलाई चाकरी पंजा काम खलाई मा संग अब नमस कैसे डिमांड खलाई मातो के ताइ कैसे जों खलाई मातो पुलिस डिपार्टमेंट खबर पुलिस डिपार्टमेंट हंगा के जना कम से कम डीजीपी एडिशनल डीजीपी ने तो रियासंग डीजीपी ने तो याक सुकु चोता से कम जों बरन कम से कम उबने एडीसी बिसिंग लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल खना बागै एडिशनल डीजीपी रैंक नि पुलिस ने रिलोडिंग अथवा आईजीपी ने फना रैंक नि बरक फना आरो कासा रेडी रखांग के एसपी बिन क खना छनाय पुलिस उब थाना रो बैंक खलास नै बन एडमिनिस्ट्रेशन पावर तो बागै ओंखाय ताबुल खडा खानाबा ओंखाय ता गेसर खासंग 14 नम्बर के सिने स्पेशल सिक्युरिटी अथवा टास्क फोर्स 60 अनदै आर्म फन तंग आर्म करे फंगते अब नबा इम्प्लिमेंट खलाइदि एडीसी एरिया नि बिसिंग अब कम से कम बॉर्डर लाइन टेरिटोरी बॉर्डर लाइन पहारा खलमा जेम बीएसएफ खलाइमा है बने इंडियन बॉर्डर इंटरनेशनल बॉर्डर बेसक प्लेम है सनो इनलैंड परमिट रखांका इनलैंड परमिट बॉर्डर नागमले आ बॉर्डर पहारा ना बगे जना कम से कम पुलिस फोर्स टास्क फोर्स आर केसा सनामेर दिन तमतो संगता के सरे मतो चिनी हिस्टोरिकल कल्चरल रिलीजियस जे तंगने आज जे चिंग मोनुमेंट तंगन चिनी हिस्टोरिकल बोलते तमतो चिन उज्जैन राजप्रसाद तंग हिस्टोरिकल रुद्रसागर तंग हंके ताइ गसंग चिने कल्चर ने उब तंग माने तंग रिलीजियस ने ऊपर तंग जेमन और ने आगरतला ने खासी पूजा नै बने खासी पूजा ने मंदिर दुर्गा बारी बुद्ध मंदिर के उदयपुर ने माताबाड़ी आबरंग न
চিনি আগর দি হনে হিনো হনে হিমানে হঙ্কা অ জায়গা কক থেকে সানা হঙ্কা বরক বাক্সা বাক্সা কিন্তু বাইবি নাই বরক নি আবার এডিশন এসে বাইরে হঙ্কা বরক ভাগে চালক হল না বা বরক ভাগে চালক না আপনার নাই বলে আপনি প্রমাণ দङ কিন্তু যেমন ও পন্ডিচেরি দङ তো তুই কেরল পন্ডিচেরি রকছে পন্ডিচেরি রকছে কেরল নি মন্দির তামিলনাডু নি মন্দির বরক পরিচালনা খালাইতাম আর দङ তুই বরক বরং এরিয়া নি বাইরে নিছে হঙ্কা আরো খালাইম গা চালা সই কিসিসা গানা আছে তাম চিং তাম বাইং না বা সনা আবার দে নিনো আবার হুঁকা মানে কাইচিদক 16টা নরকনি সলিউশন অবমরক খাইকে একে একে আনি প্রশ্ন আমার এই জায়গাতে প্রশ্ন চিনি বরম গানাং নিদু মারাক জি আং প্রশ্ন খাইনে মসুমাহকে আমাদের এই আপনারা যে 16টা সলিউশনের পথ দেখালেন এই যে 125th অ্যামেন্ডমেন্ট বিল যেটা প্রস্তাব পাঠানো হয় এখানে হয়তো বা এখানকার কিছু পলিটিক্যাল পার্টি বা তাদের প্রস্তাবের সাথে আপনাদের প্রস্তাবে কি কোনো জায়গাতে কনফ্লিক্ট হয়েছে বা মিল আছে কি না কি ডিফারেন্স আপনারা কি দেখেছেন কখনো মিল তো তেমন কিছু পাইতাছি না তবে এখানে ওই সিট যে বাড়াইব ওইটা ঠিক আছে সিট বাড়ানোর তো দরকার আছে কিন্তু এর মধ্যে কিছু চালাকি ইয়ে নিতেছে এখানে ধরেন না 50টা সিট করানোর কথা এর মধ্যে 6টা সিট রিজার্ভ মানে এটার লোক রাজ্যপালের মনোনীত হবে আর কি আর বাকি 44টা মানে যে লোক পার্টি থেকে ইয়ে করবে কম্পিট করবে এখন সেটা করতে গেলেও যে কোন পরিস্থিতি আর কি ওই জায়গাগুলি ডিমার্কেশন করতে হবে মানে সীমানা নির্ধারণ করতে হবে এবং অনেকটি জায়গা আছে যেখানে হেক্টর ডিভিশনে বা আগের যে ইয়ে আছে সেন্টার আছে এগুলোকে 2টা পার্ট করতে হবে অনেকটা জায়গাতেই এগুলো ঠিক আছে কিন্তু তাদের যে ইয়া ওই আপনার কি বলে তাদের যে ডিমান্ড সেই ডিমান্ডটা ঠিক আমি সঠিক মনে করি না এতটা সিট রাখার কোনো প্রয়োজন মনে করি না আমি 50টা সিট করণের কোনো দরকার নাই বরং সেই টাকা দিয়া অন্তত এডিসিরে কিছু ডেভেলপ করুক না অসুবিধা নাই তো অযথা 50 জনের বেতন ভাতা দিব অনেক কিছু টাকা খরচ হবে বরং এর বিনিময়ে সিটটা যে পজিশনে আছে হয়তো এখান থেকে এখন তো আছে 28টা সিট আর 2টা লোকা ইয়া মনোনীত এই জায়গা 50টা নগরে হয়তো 40টা করুক বেশি দরকার নেই 40টা করুক 40টা করে আরও 10টা বাদ দেন না 10টা বাদ দিয়ে সেই টাকাটা দরকার হলে এডিসিতে খরচ করুক জনসাধারণের উপকারে আসুক আজের সিট বেশি করে ওই কয়েকজনের ইয়ে করে মানে টাকা নষ্ট করে তো লাভ নাই আর কি আচ্ছা পাইথাগতে কেসে আং প্রশ্ন যেটা শোনায় মানে এই যে টিপ্রালেনের যে দাবি আপনাদের যে সেপারেট বাজেট সেপারেট এইডিজি সেপারেট অ্যাডিশনাল আপনার চিফ সেক্রেটারি র্যাঙ্কের অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের দায়িত্ব বার থেকে আরম্ভ করে বর্ডারে গার্ড বসানো থেকে আরম্ভ করে সমস্ত যে বিষয় ওইটা যেমন একটা আলাদা ইউনিয়ন টেরিটরির একটা ফাংশনের মতো আমার মনে হয় যেমন একটা এটা ত্রিপুরালেন আলাদা একটা ত্রিপুরালেনের দাবির মতোই আপনাদের এই দাবিটাও আমার কাছে মনে হলো আর কি তাই ত্রিপুরালেনের সাথে আপনাদের এটার মধ্যে কি পার্থক্য একটু বলেন আমরা তো চাইতেছি যাতে বিদেশ থেকে যাতে মানে আমরা ত্রিপুরাতে যাতে লোক প্রবেশ না করতে হবে ইলিগালি যাতে কেউ প্রবেশ না করতে হবে এর জন্যই আমরা এগুলি চাইতেছি আর কি না না আমরা কোনো পৃথক ত্রিপুরালেন চাই না এখানে একটা রাজ্যের মধ্যেই যেন এইভাবে থাকুক আর এইভাবে ফুল ফ্লেজে এডিসি এলাকাতে এতগুলো পাওয়ার এতগুলো আইএলপি প্রটেক্টেড গার্ড বাজেট সেপারেট এরকম কোনো একটা দৃষ্টান্ত হয়েছে ভারতে এরকম আছে তো অনেক ইয়ে আছে কয়েকটি স্টেটই আছে কোনখানে হয়তো আইএলপি তো পুরা মানে স্টেটই দিছে কোনখানে একটা পার্ট দিছে এই ধরনের চলছে কিন্তু অন্যখানে হলে আমরা ত্রিপুরা রাজ্যে হবে না কেন আমাদের জনজাতিরা যদি সব একত্র হয় তো হবে না কেন সবাই যদি আসে অবশ্যই হবে আমরা আইএলপি এই আর কি ওকে তাকুক দে বুকুক সং তিনি जों কক সালাইখা হাইনা হাই
त्रिपुरा एबोरिजिनल पिपल जॉइंट एक्शन कमिटी नि तांकारा रखबाय कक सालायका बरनि सानमंग त्रिपुरा हास्तेनि जोंजालनति गोबां मथारकनो जानिजा सानमंनति चबा संसाय तंलायो बरक बाहायनो बरकनि ओ एनजिओ मथानि फासिंति रिटायर्ड अफिसार रक रिटायर्ड हाबा मसगै सामंतां फाइने हास्ते हाफांनि जुदा जुदा बेदेग रगो बरकनि लंग टाइम नि एक्सपीरियंस बरक नाइतुगि मानमानि बरक नति भारत हाक्तर तंगै तंगमानि एक्जिस्टिंग जे पावर जे रायदा तंगमुं आबरकनो फानाङैनो त्रिपुरा हास्तेनि हानि बसारकनो बाहायके फियगिमान बरकबो लाइट तुबै फाइ दङ हास्तेनि लोकरकनो सिसारनेन बागै आमन बागैनो बरक थांनाय ताल डिसेम्बर ताल बरक हास्ते फानि थानि मेमोरेंडम रिमेन मेमोरेंडम नि तब बिजाब ओंखारनाय दं फाइने 17 जानुवारि 2021 सालमारि तंमं नरक नायखाके हामजा खांके परिम नायने मुचु खांके बरकनि वानसकमं बरकनि करकनो नरक बिजाब रकनो बरन थाने तासिंग जीमेल एड्रेस नरक साका त्रिपुरा पीपल बरकनि एड्रेस नि बुमं बियां थाका कागज tapjsa@gmail.com नरक आरो मेल खाई नरकनि बुमं तै मोबाइल नंबर सेल फोन नंबर वे नरक बरपै करंगै मानो ने के तिनिनि बागै जरनि कक पान्दाव कक सालायमेनि सुजा नंसिदन ताकुते बुखुसं फाइने साला जों बरक बाय तंमं नरक नायखांके तैबो कक सालायफेनाय जतनन खुलुमका